हेलो एवरीवन वेलकम टू डेली लर्निंग। तो जानिथिबे आगु को कोन आछि ना पीओ रो वैकेंसी आछि और पीओ रो एग्जाम मध्ये हेबो जेटा कि किया कंडक्ट करिवो ना ओ ट्रिपल एस सी एको कंडक्ट करिवो आ ता सिलेबस देखिथिले निहाती देखा हिथिबो कोन ना कंप्यूटर मेंशन करा जाईची। आमे ए वीडियो रे कोन ना कंप्यूटर रो इंट्रोडक्शन आ कोन ना कांसेप्ट बुझिबा ता सहित एमसीक्यू मध्ये डिस्कशन करिबा ता जोटा कि कोन ना जति सब अपकमिंग एग्जाम जति ओ डबल एस सी हो ओ ट्रिपल एस सी हो जति सब एग्जाम पई कोन होतबो ना बहुत हेल्पफुल हबो। तो या परे परे केवल इंट्रोडक्शन नुह तो कंप्यूटर सब पार्ट रु एमसीक्यू आसीबो आउ कोन ना कांसेप्ट मध्ये आसीबो। ताजर फास्ट कोन देछि देखिबा देछि इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। प्रथमे कंप्यूटर इंट्रोडक्शन टा कोन से विषय में डिस्कशन करिबा। तो जे कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट एक्सेप्ट डाटा एज इनपुट, प्रोसेस इट अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शन, store it and produce meaningful information as output। ताले प्रथमे से कहिछि कोन ना ये कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। ताले कंप्यूटर गोटे कोन रोजी ना इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस रोजी जे कि कोन करथाय ना एक्सेप्ट करथाय डाटा को को बळी भाबे ना इनपुट भाबे ताको एक्सेप्ट करथाय तापरे कोन करथाय ना प्रोसेस करथाय अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन जहा देथिबो से हिसाब रे से को प्रोसेस करथाय तापरे कोन करथाय ना को स्टोर करथाय तापरे कोन ना प्रोड्यूस मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन एज आउटपुट। तापरे कोन करे ना से मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन को प्रोड्यूस करे जोडा को हमें कोन कहथां ना आउटपुट कहि थाउ। जेमिति आमे कोन करजंती देखिथिबे एक्सेल हो कि कंप्यूटर रे आमे कोन देले ना 2+2 ताले आमे डाटा दे देले कोन ना 2+2 इंस्ट्रक्शन हैला कोन करबो से सेठी कोन करबो ना मिश्रण करबो। तो इंस्ट्रक्शन अनुसार से कोन करबो ना 4 देखेबा हमकु। जदि आमे इंस्ट्रक्शन जदि आमे माइनस देथांते ताले से हमकु कोन देखेथांता 0 देखेथांता। ताले से कहिछि कोन ना कंप्यूटर हो जोडे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जे कोन करे ना जे एक्सेप्ट करे डाटा को तापर ताको प्रोसेस करे आउ ताको कोन करे ना शो करे थाए को माध्यम रे आउटपुट माध्यम रे। तापर यार डेफिनेशन कोन कहिछि ना ए कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन दैट रिसीव डाटा, प्रोसेस इट, स्टोर इट एंड प्रोवाइड्स आउटपुट इंफॉर्मेशन। आउ ता डेफिनेशन देखिबा कोन से यही कहूछि तले कंप्यूटर गोटे इलेक्ट्रॉनिक मशीन जे कि कोन करथाय ना डाटा को रिसीव करिथाय तापर ताको प्रोसेस करिथाय आउ कोन करिथाय ना से प्रोवाइड करिथाय कोन ना आउटपुट माध्यम रे याको प्रोवाइड करिथाय। तापरे कहिछि कोन ना फंक्शन ऑफ ए कंप्यूटर गोटे कंप्यूटर रा फंक्शन रहउछि कोन कोन बोली से कहउछि। तले प्रथमे आसला कोन ना इनपुट। तले प्रथम काम रहउछि कोन इनपुट जे कि कोन करे ना रिसीव डाटा। इनपुट रे से कोन करे ना डाटा को रिसीव करे जेमिति कीबोर्ड। कीबोर्ड गोटे कोन इनपुट डिवाइस। तले आमे जदि लेखिबा गोटे लेटर टे हो कि वर्ड रे जहा भी लेखिले कोठी लेखंती ना कीबोर्ड माध्यम रे लेखंती जोटा कि से कोन कला ना डाटा को रिसीव कला। तापर सेकंड रे आसला कोन ना प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग रे कोन करबो ना प्रोसेस डाटा यूजिंग द सीपीयू। आ प्रोसेस करे से डाटा को काहा को ना सीपीयू को यूज करी कि से कोन करी थाए ना प्रोसेस करी थाए डाटा को। तापर आसला स्टोरेज, प्रोसेस डाटा एंड इंफॉर्मेशन। स्टोरेज रे कोन हेताए ना से डाटा और इंफॉर्मेशन को से स्टोरेज करे। आउटपुट हुए कोन ना प्रोड्यूसेस यूजफुल इंफॉर्मेशन। तापर आउटपुट माध्यम रे से कोन करबो यूजफुल इंफॉर्मेशन को सब से प्रोड्यूस करिवो। तापर आसला कोन ना कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए कंप्यूटर। गोटे कंप्यूटर रे कैरेक्टरिस्टिक कोन कोन बोली पचारुछि। प्रथमे आसला कोन ना स्पीड। तले कोन ना कंप्यूटर बहुत शीघ्र काम करे। तले मैं ओडिया लिखि देछि टिके बुझिया पई इजी हबो। ना कोन प्रथमे आसला स्पीड जोटा कोन ना कंप्यूटर बहुत जल्दी जल्दी सब काम गुडा करि थाए। जदि देखिथिए हाथ रे मिसेबे केते ना गोटे मैथ को हाथ रे सॉल्व करिबा कंप्यूटर माध्यम रे करिवे तले कोडा जल्दी हबो ना कंप्यूटर माध्यम रे। तापर आसला एक्यूरेसी। एक्यूरेसी कोन ना सठिकता बाबा ठीक फल देई थाए जो भले हम इंस्ट्रक्शन देई थांती सेही भली कोन हेते ना हमको आंसर देखाई थाए। जदि आंसर ता से ठीक न दउची ताहले कोन ना हम इंस्ट्रक्शन दबारे ही हमें भूल करिसंती ताले से कोन करथाय ना प्रथमे आसला स्पीड से स्पीड काम करथाय। तापर से एक्यूरेसी मेंटेन करिथाय। तापर होची कोन ना डेलिजेंस। डेलिजेंस हला कोन ना क्लांतिहीनता जाके कोन ना से थके नाही। से कंप्यूटर केते बेले थकी जाय कि ना से बहुत काम करला 2 घंटा हला से काम कलानी कंप्यूटर एबे से रेस्ट नबो सेमति नुवा। तले कंप्यूटर कोन करे ना से थके नाही से नॉन स्टॉप काम करि पारे। तापर आसला कोन ना स्टोरेज कैपेसिटी। कंप्यूटर रो अछि कोन ना संचय क्षमता अछि जे कि कोन करबा हम डाटा को बहुत सारा डाटा को से कोन करबा ना संचय करिकि
ରଖିପାରେ କିଏ ନାଇଁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର। ତାପରେ ଆସିଲା କଣ ନା ଭର୍ସାଲିଟି। ଭର୍ସାଲିଟି କହିଲେ କଣ ନା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କାମ କରେ। କେବଳ କମ୍ପ୍ୟୁଟର କଣ ଗୋଟିଏ କାମ ହଉଛି କି? ନା କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ଆମେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ଆମେ ମ୍ୟାଥ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ୱାର୍ଡପ୍ୟାଡ ମାଧ୍ୟମରେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଆମେ ଲେଟର ହଉ କି ଗୋଟେ ଡାଟା ହଉ ତାକୁ ଲେଖୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ପାୱାର ପଏଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ କରୁଛନ୍ତି, ଏକ୍ସେଲ। ତାହେଲେ ଏଇ ସବୁ ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ୟୁଟରର ବହୁତ ସାରା କାମ ଅଛି ବୋଲି ସେ କହୁଛି। ତାପରେ ଆସିଛି କଣ ନା ଅଟୋମେସନ। ଅଟୋମେସନ କଣ ନା ସ୍ୱୟଂ ଚାଳିତତା, ଯେ କି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମିଳିଲେ ସ୍ୱୟଂ କାମ କରେ। ତାହେଲେ ସେ କହିଛି କଣ କେବଳ ତା ଭିତରେ ତାକୁ ଆମେ କମାଣ୍ଡ ଦେଇଦେଲା ମାତ୍ରେ ହିଁ ସେ ନିଜେ ନିଜେ କାମ କରିଥାଏ। ଆଉ ସେଇଟାକୁ ସେ ହଉଛି କଣ ତାର ନା ଅଟୋମେସନ। ତାପରେ ଆସିଲା ରିଲାଏବିଲିଟି। ଭରସା ଯୋଗ୍ୟ ଫଳାଫଳ ଦେଇଥାଏ। ତାହେଲେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର କଣ କରିଥାଏ? ପ୍ରଥମେ କଣ କରିବ ନା 2+2 ମାରିଦବ, ସେ 4 ଦେଖେଇବ। ତାପରେ ଥରେ 2+2 ବି 4 ଦେଖେଇବ। ଯେତେ ଥର କଲେ ବି ତାର ରିଲାଏବିଲିଟି ଥାଏ, ବିଶ୍ୱସନୀୟତା ଥାଏ, ଯୋଉଟା କି କେବେ ଚେଞ୍ଜ ହୁଏ ନାହିଁ। ଯଦି ସବୁବେଳେ ରେଜଲ୍ଟ ଚେଞ୍ଜ ହବ, କେହି ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ କି ତାର କୋଉ ରେଜଲ୍ଟ ଠିକ ବୋଲି ଆମେ ମାନିବା? ତ ସେ କଣ ନା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ତାର ଆନ୍ସର ଟା କଣ ହେଇଥାଏ ନା ରିଲାଏବିଲିଟି ହେଇଥାଏ। ତାପରେ ମଲ୍ଟିଟାସ୍କିଂ। ମଲ୍ଟିଟାସ୍କିଂ କହିଲେ କଣ ନା ଏକାଥରକେ ସେ ବହୁତ ସାରା କାମ କରିଥାଏ, ଏକା ସମୟରେ ସେ ଅନେକ କାମ କରିପାରେ। ତାପରେ ଆସିଲା କଣ ନା ଆମେ ପଢିଲେ କଣ ଇନପୁଟ ଆଉଟପୁଟ ଷ୍ଟୋରେଜ। ଏଟା ପଢିଲେ ଇନପୁଟ ଡିଭାଇସ ରେ କଣ ନା ଯିଏ କି କଣ ଇନପୁଟ ଡିଭାଇସ ମାଧ୍ୟମରେ କଣ କରାଯାଏ ନା ଡାଟା କମ୍ପ୍ୟୁଟରକୁ ଦେବା ପାଇଁ, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଭିତରକୁ ଡାଟା ଦେବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ସବୁ ଡିଭାଇସ ସବୁ ବ୍ୟବହାର ହେଇଥାଏ ସେଇଟା ସବୁ ହଉଛନ୍ତି କଣ ନା ଇନପୁଟ ଡିଭାଇସ। ତାର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ରହିଛନ୍ତି କିଏ ନା କିବୋର୍ଡ ର ଲାଇଟ ପେନ୍ ହଉ, ଟଚ ସ୍କ୍ରିନ୍ ହଉ, ଯୋଉଟା କି UCR ଅପ୍ଟିକାଲ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ରିଡର ଏଟା ବି ହଉ, ବା UMR ଅପ୍ଟିକାଲ ମାର୍କ ରିଡର, ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ ଇଙ୍କ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ରିଡର ଯୋଉଟା କି MICR। ଇଏ ସବୁ ହଉଛନ୍ତି କଣ ନା ଇନପୁଟ ଡିଭାଇସ। ନିହାତି ମନେ ରଖିବେ ସ୍କାନର, ମାଇକ୍ରୋଫୋନ, ୱେବକ୍ୟାମ, ଜୟଷ୍ଟିକ, ମାଉସ, ବାରକୋଡ ରିଡର, ଟ୍ରାକବଲ, ଇଏ ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କଣ ହଉଛନ୍ତି ନା ଇନପୁଟ ଡିଭାଇସ। ଏମିତି ଅପସନ ରେ ଦେଇଥିବ ଏଙ୍କ ଭିତରୁ କେଉଁଠି ଗୋଟେ ଇନପୁଟ ଡିଭାଇସ, କିମ୍ବା ଦେଇଥିବ 4ଟା ଅପସନ ଥିବ ଏଙ୍କ ଭିତରୁ କେଉଁଠି ଗୋଟେ ଇନପୁଟ ଡିଭାଇସ ନୁହଁ। ତ ଯଦି ଆମେ ମନେ ରଖିଦେଇଥିବା ତାହେଲେ ନିହାତି ଆମ କାମରେ ଆସିବ। ତ ଏତିକି ସବୁ ହଉଛି କଣ ଇନପୁଟ ଡିଭାଇସ, ନିହାତି ତାକୁ ମନେ ରଖିବେ। କଣ କଣ ରହୁଛି ନା କିବୋର୍ଡ ବା ଲାଇଟ ପେନ୍, कीबोर्ड रोची, लाइट पेन रोची, टच स्क्रीन रोची, UCR, OMR, MICR, स्कैनर, माइक्रोफोन, वेबकैम, जॉयस्टिक, माउस, ट्रैकबॉल, बारकोड रीडर, ये सब होचंदी कोन ना गोटे गोटे इनपुट डिवाइस। तापर आउटपुट डिवाइस जोटा कि कोन ना कंप्यूटर रु फलाफल पाइबा पई आमे इनपुट दे देले एई माध्यम रे, कीबोर्ड माध्यम रे हो, माउस माध्यम रे हो, जॉयस्टिक माध्यम रे आमे कोन कर देले ना इनपुट टा दे देले। तो आमे तार फलाफल टा देखिबा तो केमिति देखिबा से जो माध्यम रे आमे से फलाफल टा देखू किबा सुनू सेटा होची कोन तार आउटपुट। তাহলে আউটপুট ରୁ କରିଛି କଣ ନା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ରୁ ଫଳାଫଳ ପାଇବା ପାଇଁ। ତାହେଲେ ଆଉଟପୁଟ ଡିଭାଇସ ସବୁ ରହିଲେ କିଏ ନା ପ୍ରଥମେ ଆସିଲା ମନିଟର। ମନିଟର ମାଧ୍ୟମରେ ଆମର ଯାହା ସବୁ ରେଜଲ୍ଟ ଟା କୋଉଠି ଶୋ କରିଥାଏ ନା ମନିଟର ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖେଇଥାଏ। ତାପରେ ଆସିଲା ପ୍ରିଣ୍ଟର। ପ୍ରିଣ୍ଟରରେ କଣ ହେଇଥାଏ ନା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଡାଟା ଗୋଟେ ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିଥାଉ ତାହେଲେ ସେ କଣ କରିବ ନା କାଗଜ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଯୋଉ ହାର୍ଡ କପିଟା ବାହାର କରିଥାଏ କୋଉ ବାଟେ ପ୍ରିଣ୍ଟର ବାଟେ। ତାହେଲେ ପ୍ରିଣ୍ଟର ହେଲା ଗୋଟେ ଆଉଟପୁଟ ଡିଭାଇସ। ତାପରେ ମନିଟର ହେଲା ଗୋଟେ କଣ ଆଉଟପୁଟ ଡିଭାଇସ। ତାପରେ ସ୍ପିକର। ସ୍ପିକର କଣ ହେଇଥାଏ ନା ଆବାଜ ଟା ବାହାରକୁ ଆସିଥାଏ ଯୋଉଟା କି ଗୋଟେ ରହିଲା କଣ ଆଉଟପୁଟ ଡିଭାଇସ। ତାପରେ ସେମିତି ରହିଲା ହେଡଫୋନ, ଫ୍ଲୋଟର, ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର, ये सब ଗୋଟେ ଗୋଟେ କଣ ହଉଛନ୍ତି ନା ଆଉଟପୁଟ ଡିଭାଇସ। ନିହାତି ଇନପୁଟ ଆଉ ଆଉଟପୁଟ ଡିଭାଇସ କେ ମନେ ରଖିଥିବେ। ତାପରେ ଆସିଲା କଣ ନା ଷ୍ଟୋରେଜ ଡିଭାଇସ। କଣ କଣ ସବୁ ଷ୍ଟୋରେଜ ଡିଭାଇସ ଅଛି ସେ ବିଷୟରେ ସେ କହିଛି। ପ୍ରଥମେ ଆସିଲା କଣ ନା ପ୍ରାଇମେରୀ ଷ୍ଟୋରେଜ, ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଷ୍ଟୋରେଜ। ପ୍ରାଇମେରୀ ଷ୍ଟୋରେଜ ରେ ସେ ଆସୁଛି କଣ କଣ ନା RAM, ROM, କ୍ୟାଚ ମେମୋରି। ତାହେଲେ ଷ୍ଟୋରେଜ ଡିଭାଇସ ର ପ୍ରାଇମେରୀ ରେ କିଏ ଆସୁଛି ଏଟା ନିହାତି ମନେ ରଖିଥିବେ। ଷ୍ଟୋରେଜ ଡିଭାଇସ କେତେ ପ୍ରକାର ନା ଦୁଇ ପ୍ରକାର, ଗୋଟେ ହେଲା ପ୍ରାଇମେରୀ ଆଉ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡାରୀ। जो RAM, ROM, कैच मेमोरी ये हेले सब प्राइमरी। तापर जो हार्ड डिस्क हो, हाँ सॉलिड स्टेट ड्राइव बा SSD हो, पेन ड्राइव हो, USB फ्लैश ड्राइव हो, मेमोरी कार्ड, CD, DVD, ब्लूरे डिस्क, मैग्नेटिक टेप, ये सब गोटे गोटे होचंती कोन ना ये सब होचंती सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। निहाती मन रखिबे स्टोरेज डिवाइस हला दुई प्रकार, गोटे प्राइमरी गोटे सेकेंडरी। प्राइमरी रहले RAM, ROM, कैच मेमोरी। सेकेंडरी रहले हार्ड डिस्क जेटा कि HDD को जाए, आउ कोन SSD बा सॉलिड स्टेट ड्राइव, पेन ड्राइव, USB फ्लैश ड्राइव, मेमोरी कार्ड, CD, DVD, ब्लूरे डिस्क आउ मैग्नेटिक टेप। तापर कंक्लूजन ले हमें कोन देखिले ना कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट परफॉर्म्स अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन। तले हमें देखिले कंप्यूटर हो गोटे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जे कि परफॉर्म करि थाए कोन ना अरिथमेटिक आउ लॉजिकल ऑपरेशन को सब परफॉर्म
କରିଥାଏ। ଏଠି accept data as input ଇଏ କଣ କରିଥାଏ ନା input ମାଧ୍ୟମରେ data accept କରିଥାଏ, process କରିଥାଏ according to instruction and provides information as output ମାଧ୍ୟମରେ ସେ କଣ କରିଥାଏ information କୁ provide କରିଥାଏ। Computers are widely used in education, business, banking, healthcare, communication and research। ତାହେଲେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର କୁ କୋଉ କୋଉ କ୍ଷେତ୍ରରେ ୟୁଜ କରାଯାଏ ନା ଏଜୁକେସନ ରେ, ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ, ବିଜନେସ ରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ, ବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ ସେକ୍ଟରରେ ଦେଖିବ କଣ ନା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ, ହେଲ୍ଥ କେୟାର ବଡ ବଡ ହସ୍ପିଟାଲ ମାନଙ୍କରେ ବି କମ୍ପ୍ୟୁଟର କଣ କରାଯାଏ ନା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ, ଆଉ ରିସର୍ଚ୍ଚ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବି ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ, ଆଉ କମ୍ୟୁନିକେସନ ରେ ମଧ୍ୟ କଣ କରାଯାଏ ନା କମ୍ପ୍ୟୁଟର କୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ତ ଆଜି ଏହି ଭିଡିଓରେ ଏତିକି ଥିଲା। ତ ଆମେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ, ତା କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ, ଇନପୁଟ ଆଉଟପୁଟ ଷ୍ଟୋରେଜ ବିଷୟରେ ପଢିଦେଲେ। ଭିଡିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଛି ନିହାତି କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ଭିଡିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ନିହାତି ତାକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରିବେ, ଆଉ ଡେଲି ଲର୍ଣ୍ଣିଂ କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ। ୟା ପର କ୍ଲାସରେ ଆମେ କଣ କରିବା ନା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଉପରେ ଥିବା ସିଲେକ୍ଟେଡ MCQ କୁ ଡିସ୍କସନ କରିବା। Thank you. Like and subscribe.